जलपाईगुड़ी जिला अदालत ने एक नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के आरोप में युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा का आदेश दे दिया है। जलपाईगुड़ी जिला अदालत के न्यायाधीश ने सोमवार को यह सजा सुनाई है। We are the dreamers, the achievers and the leaders. Come join us today. बताया गया है कि अक्टूबर 2019 में जलपाईगुड़ी के राजगंज इलाके में एक 7 साल के नाबालिग अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी पड़ोस के एक युवक ने उसके हाथ में 5 रुपए दिया और उसे इलाके के एक चाय बागान में ले गया। वहां युवक के साथ उसने यौन शोषण किया, जिससे नाबालिग गंभीर रूप से बीमार हो गया। खून से लथपथ हालत में नाबालिग को बरामद कर जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी दिन राजगंज थाने में आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर लिया। लंबे दिनों तक मामला चलने के बाद जलपाईगुड़ी जिला अदालत के न्यायाधीश ने कल आरोपी युवक को 20 साल सश्रम कारावास का आदेश दिया। जलपाईगुड़ी जिला अदालत के सरकारी वकील देवाशीष दत्त ने कहा है कि जलपाईगुड़ी में यह पहली बार है जब किसी नाबालिग पर यौन उत्पीड़न के मामले में सजा का ऐलान किया गया है। आरोपी युवक को 20 साल कठोर कारावास के साथ ही साथ 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। ऐसा न करने पर युवक को 1 महीने और जेल में रहना होगा। साथ ही पीड़ित नाबालिग को 4 लाख रुपए का मुआवजा भी देने का आदेश दिया गया है। आज के एडिशनल सेकेंड कोर्टेर पॉक्सो कोर्टेर माननीय विचारपति श्री रिंटू सुर महाशय आज के एक व्यतिक्रमी राय दिएছেন। এটা হচ্ছে রাজগঞ্জ থানার কেস। 29/10/2019 তারিখের ঘটনা। সেদিনকাই অভিযোগ দায়ের হয়। ভিকটিম এখানে একটি বয়, তার বয়স হচ্ছে 6 বছর ছিল ঘটনার সময়। সে ওই কালী পুজোর প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছিল, সেই প্যান্ডেলের সামনে সে খেলছিল। আসামি তার বয়স তখন ছিল 21 বছর। সে ওই প্যান্ডেলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। তো আসামি ওই ছেলেটিকে ঘুরতে যাওয়ার নাম করে সাইকেলে করে সে চা বাগানের ভেতরে নিয়ে যায় এবং সাইকেলের ভেতরে চা বাগানের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ছেলেটির সে শারীরিক সম্পর্ক করে এবং এর ফলে ছেলেটির সেখান থেকে প্রচণ্ড ব্লিডিং শুরু হয় এবং ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ফিরে আসার সময় তার বাবার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়। বাবাকে সে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে এবং তারপরে বাড়িতে যায়। বাড়িতে গিয়ে তার মাও ইনজুরিটা দেখে এবং তাকে সঙ্গে সঙ্গে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে এসে এবং ডাক্তাররা ছেলেটিকে পরীক্ষা করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে থানায় পাঠিয়ে দেয় এবং ভদ্রলোক সেদিনকাই রাজগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এই কেসে পুলিশ সঠিক সময় তদন্ত করে চার্জশিট সাবমিট করে এবং সেকশন 6 ধারাতে চার্জ গঠন হয়। চার্জ গঠন হওয়ার পরে এই কেসে সরকার পক্ষ থেকে টোটাল 8 জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং সাক্ষ্য প্রদান করার পর উভয় পক্ষে সওয়াল জবাব হওয়ার পরে আজকে মহামান্য আদালত এই আসামিকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, 50,000 টাকা জরিমানা, অনাদায়ের 1 মাসের কারাদণ্ড এবং ভিকটিম বয়কে ক্ষতিপূরণ 4 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে অর্ডার করেছে। এটা 2019 সালের কেস। তারপরে 2020-21 লকডাউনের জন্য সাময়িক কোর্ট কাজে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। তারপরে আবার কোর্টটা স্বাভাবিক হওয়ার পর আবার সাক্ষী শুরু হয়।